आइसक्रीम करछन म पुचू पुचू एबे आइसक्रीम कल खाइबा माँ झील बा पखाड़ खाईदे ये बसी पड़े ताश खेल आइसक्रीम पे मुझे स्टैंड रखी देती नमस्कार कुची मम्मी गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भले थे मुझे बहुत भले अच्छी आइसक्रीम खाइबा तो 3 दिन सरीगला आर किसी कम ना सकाल उठिक बस पाठ टे कौन पढ़ी ना कौन चल आइसक्रीम करवा तो चलतु आज हाँ मिछुआटा भारी भारी मिछुआ चलतु आ डेरी नक वीडियो को आरंभ करवा फास्ट लास्ट जाए देखु स्किप न करी भल लगे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करदे आउ जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को टी सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल नुआ नुआ नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँच पार तो चलते वीडियो को आरंभ करवा सकाल सकाल पूजु तार बसिक बही पढ़ुला बही बधिकी पढ़ी डाकुली लिखुला लेखा तार अधिका होगा से तार बस कौन मन मन बस लिखुची कागज लिखा कौन लिखिचु आमर घर भल कौन लिखुचु बुझु कौन चिट्ठी लिखुचु ना कौन चिट्ठी लिखुचु घर छाड़ी पलैबू ना कौन एमती चिट्ठी बिठी लिखुचु आउ एटा कौन लिखुचु बुझी भौनी कहून कौन लिखुचु मरे माँ जी माँ स्टोर सारा गलनी स्टोर कंजौ स्टोर मुझे आइसक्रीम तैयारी करी बोली क्षीर को ये गरम कर देछि से तार ठंडा भी हो गलानी सेपटे आंब चला आम ताकू जूस बनईदबा आइसक्रीम करछन म पुचू पुचू एबे आइसक्रीम कल खाइबा ना तू खाइबू आइसक्रीम आंब को पूरा कटा है एठी रेडी है आज आंब रस पूरा हबो बापा तमे जाऊ तो पळे हां टाटा पुचू आज एते खुशी एते खुशी मनरे केबे आइसक्रीम खाइ नथला ना बा केबे आइसक्रीम खाने आज खाई भी सही दिले एते खुशी एबे तार पुचू खाई की मन पूरा शांति करी एबे खाइबे हां निजे जमा खाइबू न पुचू आज मन शांति करी खाइ देबे तो ना निजे जमा खाइबू न तो मन पूरा शांति एठी आइसक्रीम हमर तैयारी होची आ एठी नेची आंबो आ क्षीर नेची आ चीनी नेची ताको ग्राइंडिंग कर दबा ग्राइंडिंग कर आइसक्रीम पे मुझे स्टैंड रखी देछि ए चारटा स्टिक मते मिलिला आ चारटा मिलुनी कोड रखी देछि पाउंड को तापर एथरे रखिबी आ ए जो चारटा जो फांका अछि एथरे मु आइसक्रीम काठी रखिछि एक्स्ट्रा अछि मोर काठी वाला जोटा मिले सेटा को मु रखिछि सेटा को एथरे देबी चारटा रे तापर बसेबी आ तापर एपटे माने दी जण कोन करछन देखन ए माने दी जण ताकर बसी पाठ पढुचंती सब बोल के जाते दिले एन पाठ पढ़ुचु कम किंतु गपुचु अधिका बुझिपेल तो हां हां दीदी जन बस पाठ पढ़ुंट आम चलो आउ टे पर से आइसक्रीम टाक बसई देवा आइसक्रीम टाक बसई सारा खाइबू हाँ तू भारी खाऊ आइसक्रीम आमर बसीगला फ्रिज रे छाड़ीदबा किसी समय किसी समय नुह केते घंटा पर हम देवा कभर आइसक्रीम सेपटे बसते आसली एवं पखाड़ पूजू तार ये आलू सब चकड़ा चकड़ी रेडी कर देती आम पखाड़ खाइबू
ପଖାଳ ଖାଇକିରି ତାପରେ ଯାହା ରୋଷେଇବାସ ହେବ ପରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ବା କଟା ହବ କ'ଣ କମର ଭୁଲ ହେଇଛି କାନ ଧରିକିରି ଦିଥର ଉଠ ବସ କମର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଉ କେବେ ଜୁଆଲ ଛାଲ କରିବିନି ଯେତେବେଳେ ଜୁଆଲ ଛାଲ କରିବି ଘରେ ରହିବିନି ବାହାରେ ଆଣ୍ଠେଇବୁ ଯେତେ ଖରା ହଉଥାଉ ପଛେ ଆଣ୍ଠେଇବୁ ହେଲା ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାପରେ ସରିଲା ନାକର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହାତ ବୁଡି ତାକୁ ପାଟି କଲୁ ବେଳେ ତୁ ତ କ'ଣ କହିବେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଚିଲେଇ ଦଶ ସାନ ମା ଝିଅ ବା ପଖାଳ ଖାଇଦେଲେ ଏଇଠି ବସି ପଇଲେ ତାସ ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାସ ଖେଳାଳି ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ ଏଇଟା ନାହିଁ ମୋର ଚିଡ଼ିଆକୁ ଚିଡ଼ିଆ ହେଇ ମୋର କଳାକୁ କଳା ହେଇଗଲା ହଉ ଦେଖିଆ ତ କ'ଣ କାଟୁଛୁ କ'ଣ ଖରାବେଳ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ପନିର ମୁଁ ଭାଜୁଛି ପନିର ତରକାରୀ କରିବି ଆଉ ଯେହେତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ ଖରାଦିନ ସବୁବେଳେ ଘରେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରୁନି ବାହାରର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଖାଲି ଯାହା ଖାଇବା ପିଇବା ଘରେ ଯାହା କଲୁ ବାସ୍ ସେତିକି କାରଣ ଖରା ଏତେ ଜୋରସୋରେ ହେଉଛି କାରଣ ଘରୁ ବାହାରୁ ବି ବାହାରି ହେଉନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପନିର ଗ୍ରେଭି ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ये कर बरा मामा बड़ा जल्दी करो पुचू बरा गले खाइबा ना बरा सब तू जे सवाल पछे आमे को आमे खाइबू ମୁଁ କିଛି ଖାଇବୁ ନା ଏ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ହେଲା ଆଣ ଆଣ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ପୁଚୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ରେଡି କରିସାରିଲେ ଏବେ ପକେଇଲେ କିଛି ବି ପକେଇନୁ ଆମେ ବିରି ବାଟା ହେଇଛି ବିରି ବଟା ହେଇଥିବ ବିରି ବଟା ହେଇଛି ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆ ହବ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ହବ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଆମେ ସୁଜି ପକା ହବ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନା ଭଲ ସେଇଠି ବଡ଼ ଦାନା କହୁଛି ମାମା ତାଙ୍କର ଏଠି ବସି ରେଡି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ରେଡି କରୁଛି ସେ କଥା ଆଉ କହିପାରୁନି ଆଣକୁ କାଢୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ପୁଚୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ବସି କ'ଣ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ କଢ଼େଇ ଫଢ଼େଇ ବସାଇଲେ ମଟର ସିଝା ହେଇଛି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ହବ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖିପାରିବୁ ଏଇଠି ମେଞ୍ଚଟା ଟିଏ ହବ ତୁ ଗଳେଇ ଦବୁ ତା ଭିତରେ ଏଇଠି ତଳୁ କ'ଣ ଦେଖା ଏଇଟା ହେଲା ମଟର ସିଝା ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଆଣ ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି କେତେ ଥର କହିବୁ ତୁ ଆଉ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ସେ ରଖା ହେଇଛି ଏଠି ହେଲା ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲି ମଟର ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବରଟା ହବ ଆଉ ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ ଜିନିଷଟା ସବୁଠି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁଚୁ ଜଲ୍ଦି କର କି କାହିଁ ତୋତେ କ'ଣ ଭୋଗ ଗଲାଣି ଏବେ ଖାଇକି ଉଠିଥିଲୁ ମଟର ପୁଚୁ ଗୋଟେ ମଟର ଦିଅ କାହିଁକି ମଟର ଭଲ ଲାଗେନି ମଟର ଭଲ ଲାଗେ ନା କହୁଛି ମତେ ମଟର ଭଲ ଲାଗେ ନା ହଉ ଖା ନା ପୂଜା ଏବେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭଲ ଖାଇବ ମାମା ବିରିକି ବସି ଗୋଳାଉଛ ତମେ ବସି ଛଣା ହଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଟିଭି କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ କଢ଼େଇ ବସି ଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ପୁଚୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ପୁଚୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ମାମା ତାଙ୍କର ବସି ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁତା ମାମା ବରା ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ସେଠି ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଉପରେ ମାମା ସେଠି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନହେଲେ କ'ଣ ତ ମାମା କରୁଛି ଭାତ ଏଇଟା ଏଡ଼େ ମିଛୁଆଟା
तो मामा बरा छाणुची तू भात कौचु जल्दी जल्दी खाइदेबा बरा आओ आलू कसा कौन करुଛୁ माटा हेई बरा टेस्टी हमको दे दियो ना ना चक्कर नहीं आलू चौक रे एमती ही जाई खाली तीनटा हेतला कि ट्राई खाली करथलु हेनी आउ बरा हमर पूरा एठी रेडी अधे खाई सारेनी समस्ते आउ ये आलू कसा देखो ना मैं बरा खाऊची हाँ आमे देखैलु तू बरा खाउछु तो आज भिडियोटी एठू एंड करुँची पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे टाटा।